The Goa Chamber of Commerce and Industry and Travel and Tourism Association of Goa today requested the government to initiate a Goa-specific visa for international tourists from Russia. Yes, more. Goa, being a tourism-reliant state, has been hit hard by the pandemic due to travel restrictions and lockdowns. With Goa having under 5% positivity rate, GCCI President Ralph De Souza, along with TTG President Nilesh Shah, want the government to allow international tourists, especially from Russia and GII countries, to travel to Goa on visa to boost the Goan economy. गोवा खातीर स्पेशल विजा ओपन करपाक जाय बिकॉज अजून टुरिस्ट विजा ओपन जावना फॉर कमिंग इन टू गोवा टुरिस्ट विजा सो आतां रशिया आनी CII कंट्री ते इंडियन टुरिस्ट ते अलाव करता ऑन सिमिलर लायन गोवा टुरिस्ट ते शूड अलाव कमिंग इन टू गोवा ऑन सिमिलर लायन आनी स्पेशल ते चार्टर फ्लायट्स जे आसता विथ द स्पेशल लँडींग परमीट दे शूड अलाव गोवा स्पेसिफीक टू स्टार्ट वीथ आनी मेन म्हणजे कितें आतां तेंच्यांनी अनावन्स करपा जाय सो विजा ओपन केले तर टुरिस्ट वील स्टार्ट बुकींग इट आनी इफ थिंग्स गोज बॅड दे कॅन गो बॅक इन टू लॉकडावन हांव एवरी टायम जशें म्हणटा दॅट शूड बी हॅमर अँड डान्स पॉलिसी वेन आमचे ऑलरेडी पॉझिटिव्हिटी रेट बिलो 5% आसा आनी इवन एज फार एज अ डॉमेस्टीक टुरिस्टूय येता सो आय थिंक फॉर सपोर्टींग द गोवन इंडस्ट्री बिकॉज द लॉट ऑफ स्मॉल हॉटेल्स डिपेंड ऑन द what to call on the charter operations means the charter tourists जे येता foreign tourists येता for that purpose Goa government should initiate talks with MHA and whichever ministry required to आमी पयर भाऊकूय मेळिल्ले मिनिस्टर एका टू टुरिजम मिनिस्टर टू रिक्वेस्ट देम सो अगेन देर वॉज वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम विथ द चार्टर ऑपरेटर्स रिक्वेस्ट टू CM to talk to ministry concerned and try to open up the channel for charter tourism to Goa and with way things are the CM has assured that he will try his best to initiate this thing there. So our thing is that मी चालू करा आता because unless you start we can't start taking bookings up. आता चालू केल्या जाल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट येऊ शकता. Restriction दिवंक जाता you cannot move out of the state of Goa you can only remain in Goa that is possible. तें करपाक जाता दुसरें तांकां पळय कितें सर्टिफिकेशन वा कितें जाय पळय तें हेल्थ एंड सेफ्टी तें चॅक करून तांकां भितर घालपाक जाता अदरवायज दे बी क्वॉरंटायन इफ दे डोंट कम ऑल दीस वॉट एवर द गव्हर्मेंट इज थिंकींग इज टू बी एग्रीड एंड द टूर ऑपरेटर्स आर रेडी टू एग्री वीथ दॅट सो देर इज अ बिग डिफरन्स बिटवीन द शेड्यूल फ्लायट्स एंड चार्टर फ्लायट्स सो हें गव्हर्मेंटाकूच सांग हें आतां कितें ही एक आतां बाबल म्हूण आसता सगळी इंटरनॅशनल फ्लायट्स पळय आतां चालू आसा ताका एअर बाबल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आनी गो बॅक तेच भाशेन एक चार्टर बाबल करून जाल्यार तांकां हांगाडून पयर करपाक जातलो आनी हें सगळें मॉनिटर करपाचें आनी टूर ऑपरेटर रिप्रेझेंटेटीव आयिल्ले ते सगळ्यांनी सांगलां कितें प्रॉब्लेम जाय जाल्यार कितेंय जाय जाल्यार वी कॅन स्टॉप एट एनी मोमेंट हो कॉन्ट्रॅक्ट कसो न्ही गॉड फोrbid इन्फेक्शन जालें जाल्यार खंयचें तरी आमचें तांकां तांचें आमकां कोणाक तरी जालें जाल्यार आतां we can stop this movement anytime it is very easy to stop the movement these इश्यू करपाचें बंद केलें म्हणजे सगळ्यांत बंद केलें आतां तुमी पळयशात जाल्यार मुवमेंट गोंयांत कॉमर्स जालो तुमचें डॉमेस्टीक मुवमेंट कॉमर्स जालो आतां गाडयांनी येतात आनी रावतात सगळ्यांक आतां खंय रावतात कारण तुमी सांगतले हॉटेलां बिटेलां बंद आसा अजुनूय सुरवात जावंक ना थोडीं आसा पूण आतां लोकांनी कितें केलां ते येतात आतां फॅमिलीक घेवन आयले ते हांगा सिटीनी रावचे भाशेक फुगार जावन फ्लॅटांनी ते हांगा घरां हायर करतात आनी हांगा रावतात नो प्रॉब्लेम वीथ दॅट सो मुवमेंट कॉमर्स जालो आतां इफ यू गो टू सी रेस्टॉरंट्स ऑलरेडी गेटिंग फील्ड आउट पण बरे भाशेन आमी जर हें हेल्थ आमी प्रिकॉशन घेवन करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळें सारकें जातलें बट मेन थिंग इज दीस दे आर रेडी टू स्टॉप द मोमेंट द गव्हर्मेंट टेल देम टू स्टॉप बिकॉज द ह्युमन लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इकॉनॉमीक गेन्स. Amar Chavriya for Goa 365 from Panaji.